Uniform electric field ni dia berbeza sikit dengan non-uniform electric field lah. Obviously berbeza lah. So previously kalau start topik 1.1, 1.2, 1.3 kita cakap pasal point charge. So point charge ni maksudnya saya ada satu charge and then saya ada electric field yang created around it. Terbentuk lah because of that. Okay, yang ini is a non-uniform electric field. Why this is called non-uniform? Because dekat different position, you have a different values for E. So, maksudnya, kat sini katakan EA, dekat sini katakan EB, nilai dia berbeza. Sebab E ni, kita tahu dia depends dengan dia punya distance daripada charge tu. So, here you can say that EA does not equal to EB. Okay, ini yang before this, non-uniform. Saya tulis macam ni ya. Non-uniform electric field. Okay, but today apa yang kita akan bincang is that we will be talking about a uniform electric field. Okay, the key thing here kamu ada dua plate, two parallel plates. Okay, katakanlah saya ada positive charge over here. So metal plate, dalam metal plate kita ada free electrons kan. Elektron tu bebas bergerak. Ketika saya ada elektron dekat satu tempat, dekat lagi satu adalah positive charge. So yang positive charge ni dia akan create electric field. Electric field yang di create akan keluar lah. Okay. Dan kalau yang negatif tu akan masuk. So sebab satu keluar satu masuk, so yang all the positive tu akan keluar and straight away pergi dekat negatif tu. So as a result, you have a uniform electric field dekat tengah-tengah situ. So kalau saya nak lukis macam ni lah. Okay. The key indicator for a uniform electric field, sepatutnya spacing antara lines tu adalah sama. Okay, kalau kamu perasan dekat sini, kalau yang dekat belah kiri ni, asalnya dia punya spacing ni rapat. Tapi bila dia go further, spacing dia tu berkurang. Itu indicator that the electric field actually decrease. Sepatutnya dekat gambar yang uniform electric field, jarak antara electric field tu sentiasa sama. So dia uniform. Obviously dekat end here, kat ujung sini, electric field dia tu dah tak sama lah. But normally we are not talking about that. We are talking about any position in between parallel plates. So katakan EA dekat sini, EB dekat sini, EA will be equal to EB. So this is what we call uniform electric field. Okay, kalau cara nak lukis dia uniform electric field ni, satu dia kena spacing itu lebih kurang sama lah. Number two, direction dia mesti daripada positif to negative terminal. Plate lah, saya tukar plate lah. So kalau sebelum ni dia daripada positive charge ke negative charge, ini dia daripada plate positive charge ke negative plate, sama je. And then lagi satu, from higher potential to lower potential. Ingat this is very important. So example saya letak kat sini 80 volt. Katakan ini adalah 20 volt. So dia bergerak daripada higher potential to lower potential. This is the direction of electric field. Mesti daripada higher to lower. Biasanya negative plate ni dia jadi zero. So this one biasanya dia ground. Dia ground kan dia punya charge tu, so zero lah. So 80, zero, dia gerak daripada higher to lower. Okay, so far ada soalan ke tak ada? Can you guys understand yang kita belajar? Tak ada sir. Tak ada. So we are actually talking about the difference between uniform electric field dengan non-uniform electric field. So itu beza dia. That's the key thing about the last topic. Okay, bezakan tu dulu.
Okay, and then dalam topik ni kamu ada 4 main cases. You have case 1, case 2 dengan case 3. Okay, dengan case 4 lah. We start with case 1 dulu. Case 1 ni dia dalam soalan dia akan cakap, it will say that a charge is placed in between parallel plates. In between two parallel plates, charge tu diletakkan. And then charge ni dia akan sebut lah, dia akan stationary ataupun tak bergerak. So let's say I take this charge, I put it over here. Biar saya copy satu. Letakkan dia di mana-mana point. And then dia tak bergerak. When it doesn't move, it means that the V is equals to 0. Okay. When V is equals to 0, in this case, obviously, A dia equals to 0 juga. Dia adalah at equilibrium. Maksudnya, at equilibrium, total charge dia tu balance out. Charge ke atas sama dengan charge ke bawah. Charge ke kiri dan charge ke kanan, in this case, dia tak ada. You only have charge in one, you only have force in one component. Tadi saya cakap charge, this is force, sorry. So if I want to draw my free body diagram, I can draw it like this. Any object that has a mass will have weight. Dia ada weight lah. So weight tu akan pointing downwards. Tu macam biasa macam dulu lah. And then kalau dia nak balance, kena ada satu force yang tarik dia ke atas. Okay. Force apa kamu rasa? What type of force that can pull negatively charged, positively charged particle towards the negative charged particle? Force apa nama dia? Siapa boleh teka? Electric force. Yes, we call this one as electric force atau electrostatic force lah. Normally we write this one as Fe. So macam biasalah, if I have the free body diagram, now I can write down the punya equation. Summation of Fy is equals to Ma kan, tapi A dia sama dengan 0, so this one becomes 0. Okay, so for the force, you have yang ke atas minus yang downwards lah. So Fe daripada slot topik yang kedua, kita tahu yang Fe sama dengan Q not E equals to weight. Okay. So kalau kita cakap pasal positron, if let's say this is positron, for this case only, charge dia tu sama dengan 1E, satu elektron charge, sama yang charge dia, E, mass of positron dengan G. It depends on the questions lah. Kadang-kadang soalan dia suruh cari E. Kadang-kadang soalan dia suruh cari mass of the particle tu. Kadang-kadang dia suruh cari benda lain lah. It depends on the question. So this is the equation that you can use for this case. Okay. Any questions so far? If there's no question, I can move to the next case. Case number 2 is charge moving perpendicular to E. Case ni macam ni. Katakan saya ada positive charge. Oops. Okay, dia kata charge tu akan bergerak perpendicular to the plate and then dia akan go straight. So dalam soalan dia memang akan sebut lah. So they will state the situation clearly. So charge ni dia masuk dalam electric field, then dia go straight and then dia keluar dekat sini. Straight. Oops. Mana tadi saya paste? So kalau saya nak replace free body diagram, let's say somewhere in between here, at that particular position lah, okay, I still have my weight pulling it downwards, okay, and then kena ada satu force yang tarik dia ke atas, itu kita panggil sebagai Fe. Masih sama, yang beza dia bergerak je. Tadi dia static, tapi yang ni dia bergerak, tapi A dia masih lagi 0.
So A dia still equals to 0. AX dengan AY dia masih lagi 0. So they still at equilibrium. Okay. So if I want to write summation of F net, masih lagi sama. Saya copy ya. Saya nak balik. Okay, just copy this one. Okay. So you have the same case. Sorry, case dia berbeza. Tapi dia punya solution, equation dia masih lagi sama. Okay. And then notice dua case ni kita consider dia punya weight. Itu sama. Consider. Sebab apa saya nak point out benda ni? Sebab saya nak pergi ke case seterusnya. Okay. Case seterusnya is case number 3. Charge in dynamic equilibrium. So if you notice, before this, we are talking about a positive charge. Okay, positive charge ni biasanya berat. Contohnya positron. So nak kata berat tu tak ada berat. It's just much more heavier compared to electron. So we consider the punya weight. Okay. Tapi kalau kita cakap pasal electron, normally we does not consider the punya weight. Okay. So weight is not considered. As mass of electron too small. Okay, mass is of electron is 9.11 times 10 negative 31 kilogram. Very small, compared to positron, I think negative 27 kot. So because this one is very small, it does not affect the punya force tu, force of electron. Sorry, force of electric compared to weight is tak relevant lah, tak significant. So kalau kamu ada negatively charged particle, dia masuk dekat parallel plates ni, dia akan, kalau in this case dalam gambar saya ni, dia akan rapat dengan negative plates ni. So kalau negatif dengan negatif, you know that dia akan push each other. So we start bending towards the positive plates. Okay, let's say dia keluar dekat sini. So the motion akan macam itulah. Sebiji macam projectile motion. So if I were to draw, it will look something like this. Okay. Kadang-kadang dia kata benda tu kena dekat positive plate dekat hujung sini. Kadang-kadang tak kena lah. So depends on the question. So kalau case macam ni dia tak sebut yang benda tu stationary ataupun dia tak sebut yang dia bergerak lurus, so we assume dia bergerak secara projectile motion. Okay. So the length of the plates normally is the length of the SX. The distance between the two plates is D. Normally this one is D lah. SY tu depends. SY tu dia gerak daripada awal ke akhir. Kalau kamu perasan, saya dah pakai symbols yang kita pakai dekat chapter 2 semester lepas. Sebab apa? Kalau kes 3 ni, biasa kalau kita nak selesaikan, mesti gunakan linear motion punya equation, projectile motion lah. Dia tak susah pun, tak adalah complicated sangat. So dia punya free body diagram, you only have one force acting on it. In this case, force tu adalah force of electric force lah. Kita ignore dia punya weight. Okay. So dia punya AY no longer 0. AY is not 0. AX masih lagi 0. Sebab apa? AX tu tak ada force kan? Dia tak adalah A dia. So summation of Fy equals to MAY. Kita hanya ada Fe. We are talking about electron. So mass of electron AY. Fe tu dia sebenarnya adalah QE. Tapi sebab Q tu sama dengan electron charge, jadi EE lah. It depends on the question nak apa, tapi saya boleh tulis dia macam ni.
EE over ME. ME itu mass of electron. Okey, ada soalan tak? Boleh ikut ke tidak? Boleh. Boleh Okey, nanti kita tengok soalan lah. Nanti kita tahu okey ke tidak. So, biasanya kalau antara empat-empat cases ni, ini yang kena kira lebih sikit. Dia bukan yang complicated, it's just that you have to do an extra step to calculate. Okay, moving on to the next one, which is the last case, which is charge moving parallel to the field. Okay, so notice yang tadi, yang first two cases, kita consider weight, dia ada weight. We are talking about a heavier charge. Kalau yang the next two cases, kita tak consider dia punya weight, which is we are talking about the electron lah, and so on. Kalau dia kira positron, dekat sini pun kita tak consider dia punya weight juga, sama juga. So let's say if I put this one dekat sini dan this one dekat situ. So kalau kamu letak charge dekat uniform electric field, okay, katakanlah tak dia punya force tak balance, dia bukannya dekat equilibrium. So obviously dia akan bergerak towards to the opposite plates punya charge lah, sebab dia akan attract. So negatif akan ditarik oleh positif. So dia akan bergerak ke bawah lah, macam tu. So dia bergerak ke bawah. So kalau case macam ni, biasanya dia punya D tu, separation tu, akan jadi dia punya SY. Okay. Biasanya dia bergerak daripada satu plate ke satu plate. Kadang-kadang dia gerak daripada tengah lah. So depends lah on the questions. Okay, if I were to draw the free body diagram, dua-dua ni akan dapat sama lah free body diagram ni. Katakan saya ambil yang negatif tu je. So kamu hanya ada force of electron yang tarik dia ke situ. So force of electrostatic, FE. Kalau yang FBD yang lagi satu ni, motion dia akan gerak ke atas. Sebabnya dia akan pergi towards the negative plate. Dia positif kan, so dia pergi ke negatif. So in this case, MBD dia satu force lagi, tapi cuma dia ke atas. Oh, lain lah kan, tak adalah sama. Satu ke atas, satu ke bawah. Okay, in terms of dia punya formula, dia akan sama lah. So summation of Fy sama dengan MA. So in this case, your AY is no longer equal to 0. Sama lah macam yang atas tadi. And in fact, dia punya solution dekat sini sama je dengan yang atas tu juga. So kamu ada E, DQE, kita ada dah E, ME, AY, AY sama dengan EE over ME. So again, it depends on the question. Soalan dia nak cari apa, and then you just have to kira accordingly. Okay, now kita dah cerita pasal empat-empat cases tu. Okay, now you are talking about the next part, which is saya ada satu benda ni saya nak cerita. Okay, yang ni saya copy siap-siap. So yang ni sama kita still consider dia punya weight. Okay, before we go to the example, just want to show the relation between E dengan D dengan V. Okay, ada satu lagi formula yang sangat penting yang kamu kena tahu, iaitu E sama dengan delta V over D. Okay, yang ini ada di version dia, tapi saya tak tunjuk lah. Okay, you just have to use this formula. Okay, kamu akan pakai kat chapter ni dengan chapter selepas ni. Okay, maksud dia, magnitude for the uniform electric field ni, E dia sama dengan delta G over D. Okay, D tu obvious lah. D is over here, the separation between the two plates. Okay, delta V tu adalah
nilai V atas dengan V bawah. So katakanlah dekat sini adalah 18 volt, kat atas ni 0 volt. So delta V dia adalah 18. Ini example. So this relation is very important. Kadang-kadang ada certain book dia tulis V over D je. Sebab apa? V final pula. V yang kedua tu adalah grounded 0. So V minus 0, so dia just tulis V je. Tapi saya kekalkan data V. Okay, before we look into example, ada nak tanya soalan tak? Okay, if there's no question, tak ada. Okay, if there's no question, kita try tengok soalan. Ini adalah soalan tutorial. I think soalan 16 kot. Question 16. Okay, dalam soalan ni, dia kata two parallel plates, dia kasih length dia 0.06 meter. Okay. Separated by 2.5 times 10 negative 2. So ini dia PD lah. And have a potential difference of 850 volt. Point P is located midway between the two plates as shown above. The suruh copy figure 1.14, then draw the direction of electric field. Which plate is positively charged? Okay. So electric field kalau between two plates dia adalah uniform. So just a straight line. Sepatutnya kena lukis balik. Saya tak lukis balik lah. Katanya kamu lukis balik. So kamu rasa direction dia ke atas ke bawah? Electric field ni. Ke atas. Ke atas. Okay, good. Very good. Very good. So macam saya cakap lah, dia ada dua condition untuk tentukan direction of E. Okay, number one, kalau kita tahu plate dia tu. Okay, kalau kita tahu plate tu charge apa, dia mesti daripada positif ke negatif. Okay, tapi in this case, dia tak kasih mana positif, mana negatif. Tapi dia kasih nilai potential difference. So, dia punya direction mesti daripada higher potential to lower potential. Okay, very good. So, this is your E punya direction, labelkan dia punya E. So, E, saya tulis supaya kamu ingat upwards from higher V to lower V. Okay. Soalan yang A, masih lagi soalan A, cuma soalan kedua dia kata which plate is positively charged. So mana satu yang positive charge, atas ke bawah? Bawah, very good. Ada orang jawab ke tak ada? Positif dekat bawah. Sebab apa positif ni kat bawah? Sebab kalau kamu tengok electric field dia tu, dia mesti keluar daripada positif masuk dekat negatif. Okay, very good. So, positif to negatif. Buruk pula dia punya circle sepadam. Okay, anyway, soalan dia kata which plate is positively charged. So, you can say that the bottom okay, that one is for question A. Question B dia kata determine the magnitude of electric field at point P. Okay, macam saya cakap ada satu formula yang penting tu kan. You can use E sama dengan delta V over D. So delta V dia akan V yang besar tu tolak V yang kecil pun boleh over 0.025. So if you press your calculator, you should get berapa ni? 34,000. What is the unit for electric field? Siapa ingat? Unit dia apa? NC minus 1. Okay, unit untuk electric field.
Okay. Soalan nombor 2 dia kata a point 1 cm above the positively charged plate. So katakanlah ini adalah 25 cm dan jarak dia ada 25 cm. Dia kata dekat satu point over here, katakan saya letak point R. Find the electric field. Electric field dia berapa? Sama ke tak sama? Sama. Sama. Sebab apa? Sebab ini adalah uniform electric field. So any point between the plates are equal. Okay, good, very good. Electric field. Okay, ada soalan tak so far? Okay, kalau tak soalan, kita pergi ke soalan seterusnya, which is question 17. Jadi kita kata, a pair of parallel metal plates are separated by 1 centimeter and potential difference is applied across them. An electron is released from rest at the negative charge plates. It reach the positive charge plate at a speed of 2 times 10 to the power 6. Okay, saya copy gambar atas sekejap. Soalan nak buka balik. Okay, so step number 1, kamu kena lukis lah. Once kamu lukis, biasanya kamu kena tentukan dia punya plates tu kat mana. And then kamu tentukan direction of electric field tu ke mana and so on. Okay. Okay, in this case dia kata, dia tak kata apa-apa. Dia kata yang separated by 1 cm. Okay, D dia dekat sini. D dia saya tukar kepada meter straight away. Potential difference is applied across them. Electrons released from rest at negative charge plate. So, dekat negative charge plate ni ada elektron. And then they release from rest. And then obviously dia akan travel ke bawah lah. Sebab negatif dengan negatif dia tolak. And then dia akan towards ke positif. Dekat ujung ni dia ada V. Dekat sini ada U. Okay, U dia sama dengan berapa? V dia kita tahu 2 darab 10 kuasa 6. U dia berapa nilai U? From the question itself. Dia kata release from rest. So maksudnya, yes, very good. So maksudnya it start from rest. So U dia sama dengan 0 meter per second. Very good. 0. Yes, okay, good, good. Okay, soalan nombor 1. Kata change in kinetic energy of the electron. Dia nak delta K. Ataupun K final minus square minus half and U square. U dia sama dengan 0. Hilang terus. So K dia, delta K dia sama dengan half. So kita cakap pasal elektron lah. So mass of electron B square. Nilai mass of electron, kamu boleh tengok dekat buku tutorial tu, kat depan tu ada list of constant. You can see that the value is 9.11 times 10 negative 31. Kenapa kita pakai elektron? Sebab dia ada cakap lah, ini adalah elektron. 2 darab 10 kuasa 6. Don't forget to put square. Berapa dapat ni? Calculate for me. I got is 1.8. 2. Dapat tak? Sama tak? Betul ke saya kira? Dapat, sir. Dapat, Okay, sir. good. Okay. Now we can move to the next question. Okay, soalan kedua dia kata the potential difference across the plate. Okay, ini you have to think a little bit lah, kena kaitkan sedikit dengan work energy theorem. Okay, work energy theorem dia kata yang work is equals to delta K.
Okay, so once you have the work, you can relate with the subtopic 1.3 to find the values for V potential. Okay, cara nak kira dia, okay, you know that B, B. Work sama dengan delta K, this one from, okay, okay, so chapter sebelum ni 1.3, work sama dengan apa? Ingat tak? Q naught delta V. Saya tanya, saya jawab. Okay. So, buat tadi tu sama dengan delta K. So, kita dah ada nilai delta K tu. Kita just nak cari delta V. So, dia jadi 1.82 times 10 negative 18 divided by the charge, which is the electron. Okay. Times 10 negative 19. 1.82. I got here 11.38. Okay, I think correct kot jawapan dia. Okay, sebenarnya kalau kamu nak ikutkan, kalau betul-betul kira kalau kamu ingat yang work sama dengan Q naught delta V ni adalah scalar punya equation, scalar quantity. So kalau kamu cakap pasal negative charge elektron, so kena letak negatif kat sini. So delta V dia sebenarnya adalah negatif. Tapi sebab kita cakap pasal potential difference je, kita positifkan dia. So you don't have to put the negative lah dekat jawapan akhir. Okay, the next question yang C, dia kata the magnitude of electric field strength between the plates. Once you got the punya delta V, kamu boleh kaitkan dengan E lah. E sama dengan delta V over D. Okay, normally in exam, satu dah sebenarnya kedua. Okay, normally in exam, they will give you potential to straight away. So maybe you just have to find the punya E. Tak adalah complicated macam ni. Ini macam ada few extra step. Normally dia dah kasih dia punya V, ataupun kadang-kadang dia kasih E terus. So senang nak kira. Okay, ini dapat apa ni? Sebenarnya ni kita kena extra step. Kita kena cari dia punya E dulu. It's a good question. I got here is 1138. Oh, darab 100 lah. No coulomb. Okay. The next question kata the acceleration of the electron. Saya copy gambar ni sebab dia jauh sangat. Let's copy this one. Okay. Soalan ni nak acceleration. And then yang last question dia nak time. Okay. Kita kira acceleration dulu. Ini adalah yang keempat. CD. Okay, nak cari acceleration, AX equals to 0 lah. Sebab dia bergerak kat Y component je for obviously lah. So if I were to draw my free body diagram, macam sebelum-sebelum ni saya lukis, it will look something like this. Okay, and if I want to write my equation, so equation ni sebenarnya kamu boleh hafal yang hujung tapi saya tak suka hafal, so saya tulis setiap kali. So tak ada masalah pun, tak susah pun. So FE sama dengan QE. So E, kenapa Q tu sama dengan E? Sebab dia elektron. E, mass ni jadi mass of electron. A, so I nak A. So sini kamu boleh hafal lah. A sama dengan E over NE. Untuk kes ketiga dengan kes keempat. So this is AY sebenarnya. So 1.6 times 10 negative 19. Again, negatif tu tak perlu masukkan E dia tadi adalah 1138. Mass of electron is 9.11 times 10 negative 31. Kamu check mass tu. Make sure kamu tahu mana nak cari nilai tu.
But here is 1.998, 1.999. Kalau kamu buat dua tempat perpuluhan, then it becomes 2 lah. Okay, sama tak dengan apa yang kamu dapat? You get the same answer ini? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Okay. And then the last question, dia kata nak cari waktu. How long does it take for the electron to travel from the initial position to final position, daripada atas tu ke bawah? So ada banyak cara nak pakai. Kamu boleh pakai formula. Kamu kena pakai linear motion punya formula. You can use SY sama dengan UYT minus SY, sorry, minus half AYT square. Itu pun boleh pakai. Ataupun saya nak pakai yang senang sekarang. V sama dengan UY minus AT. So V sama dengan U plus AT. Itu formula asal. Saya tukar dia jadi yang ini. UY dia sama dengan 0 sebab initial dia adalah 0. Kita baru kira AY dia tu. So your T sama dengan VY 2 darab 10 kuasa 6. Okay. Negatif sebab dia ke bawah. Sebab saya letakkan AY tu sebagai negatif. So VY tu saya kena letak negatif juga lah. Apa ni? So 2x kena kuasa 6 bagi dengan 1.999 14 1 times 10 negatif 8. Second. Sangat laju is actually almost nanosecond. Almost So yang negatif ni indicates the direction. Kalau kamu nak letak kat dua-dua tak apa, tak ada masalah. Downward. Okay, so kalau letak satu kena letak dua-dua lah. Okay, ini soalan tutorial 15 and 16. Saya macam nak tunjuk satu lagi contoh. Contoh ni dia sebenarnya ada dalam nota. So this is the last example in your lecture notes. Okay, so actually kamu boleh go through sendiri. Cuma saya nak go through sedikit sebab saya nak point out few things. Saya tunjuk A je, nanti B tu kamu boleh tengok sendirilah. Cuba baca jawab soalan. Dia kata electron entering charged parallel plates with speed of 5.54 times 10 to the power of 6. The electric field produced by the parallel plates has deflected the electron downward by 0.618 at the point where the electron exits. Okay, kalau kamu nak keluarkan maklumat, yang 2.25 tu dalam gambar tu, itu adalah kamu punya SX. Okay. Yang 0.618 tu adalah kamu punya SY. Dia akan dapat negatif lah sebab dia belah bawah. Sebab kita cakap ni pasal projectile motion SY. Kalau dia menurun daripada starting position, dia mesti negatif. SX tu positif sebab dia ke kanan. And then separation dia kasih tak ada, dia kasih itu je. Okay, itu dia maklumat kasih dengan speed V. So itu adalah UX. UI dia berapa? Okay, kalau ini adalah UX, yes, UI dia adalah 0. Sebab apa? Dia hanya ada horizontal component bila dia bergerak tu. So, asalnya U dia tu adalah UI dia adalah 0, kamu hanya ada UX. Okay, soalnya nak magnitude of the electric field. Okay, the idea to find the magnitude of electric field, dia sebenarnya ada 3 step kamu kena buat. Step yang sebenar, yang terakhir yang kamu nak pakai tu, step 3 tu,
actually melibatkan yang free body diagram tu. Kalau free body diagram dia masih lagi ke bawah, FE. Okay. So soalan dia sekarang ni nak magnitude of electric field. So kalau saya tulis equation ni, dia jadi Fy sama dengan MAY. Ini adalah elektron kan, ini elektron. So dia jadi E. Okay, kita skip lah. So Fe sama dengan MEAY. Fe ni sama dengan QE sama dengan MEAY. You can find the electric field if I arrange it to look something like this. And then you can solve. ME is a constant. E is a constant. So before that, you need to find the AY first. Okay, that one will be in step number 2. If I want to find AY, I can use SY sama dengan lupa. Okay, equation yang dilibatkan A lah. And then saya pakai S sebab dia ada kasih SY. So maklumat tak banyak, dia kasih SX dengan SY. So saya nak pakai SY tu, ini je equation yang ada. Kalau nak pakai yang V square, U square tu dia tak cukup information. So V pun tak ada kan. So if I use this one, UYT dia sama dengan 0. Okay, SY tu sama dengan negative 0.618 minus half AYT. Okay, kita nak cek AY tapi kita still tak ada T. So the first step is actually you have to find T. Saya buat yang ni daripada bawah ke atas sebab daripada nota kamu baca daripada atas ke bawah kan. So saya just nak tunjuk kamu logik dia kenapa kamu kena buat all this step beforehand. So you need to find T first. So kalau kamu belajar projectile motion, nak cari T tu, kalau tak ada boleh dapat dekat Y, kamu kena cari dekat X. So XX sama dengan UXT. This is the only formula for X component for projectile motion. Okay, so kalau kamu masukkan nilai dia, SX tu sama dengan 2.25, UX tu sama dengan 5.45, T, you can find the T. Okay, cari nilai T dia dan nota dia kan, kamu boleh dapat nilai T, masukkan dalam sini, then you can find dia punya AY. And once you get AY, you can substitute inside here, and then you can find the punya T. So kamu boleh go through balik dalam nota tu, dia combinekan step 3 ni dengan step 2 ni.